और अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश आज़ादारी सेंटर करबला न्यूज़ चैनल से आज फिर आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। कैसी शख्सियत के साथ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खतीब इनकलाब अली जनाब मौलाना सैयद अब्बास इरशाद नकवी साहब। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे और हमारे चैनल की हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त दिया। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं ये चाहूँगा कि कल अभी 8वें इमाम इस्लाम की शहादत का दिन था, तो उसी सिलसिले से हम बात करते हैं अज़ादारी के सिलसिले में। तो 8वें इमाम की नज़र में अज़ादारी की अहमियत क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अव्वलन आपके इस चैनल के तवस्सुस से तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इबादत में मुझे भी शरीक होने का मौका इनायत फरमाया। 8वें इमाम हज़रत अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की नज़र में अज़ाए सरकार सय्यदुश शुहदा का क्या मर्तबा है, इसका जवाब ये है कि जो अल्लाह की नज़र में अज़ाए इमाम का मर्तबा है, जो कुरान की निगाह में अज़ाए इमाम का मर्तबा है, जो पैगम्बर इस्लाम और जनाब अमीर और बीबी फातिमा ज़हरा और तमाम मासूमीन की नज़र में अज़ाए इमाम का मर्तबा है, 8वें इमाम अलैहिस्सलाम की नज़र में वही मर्तबा अज़ाए सरकार सय्यदुश शुहदा है। चुनांचे रवायात गवाह हैं कि खुद अल्लाह ने जनाब आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जितने भी पैगम्बरान गुजरे, उन तमाम पैगम्बरान में वो तमाम पैगम्बरान जिनका नुमायाँ तौर पर ज़िक्र है, उन सब से अज़ाए सरकार सय्यदुश शुहदा की अहमियत, वो इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत का जिक्र किया। ख़ुद पैगम्बर इस्लाम ने इमाम हुसैन सलाम की शहादत और उनके गम में आंसू बहाने की अहमियत और सवाब का जिक्र किया। मौला अली से लेके 8वें इमाम तक मुसलसल हर मासूम ने अज़ाए सरकार सय्यदुश शुहदा की अहमियत को बयान फरमाया और 8वें इमाम अलैहिस्सलाम की नज़र में अज़ा क्या मर्तबा है, इसके लिए रवायात शाहिद हैं कि चूँकि 8वें इमाम अलैहिस्सलाम को मामून ने मसलहतन वो अपनी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना वलीअहद करार दिया था, चुनांचे 8वें इमाम अलैहिस्सलाम के पास मौक़े फ़राहम थे कि वो आज़ादी के साथ अज़ादारान सरकार सय्यदुश शुहदा को अज़ा इमाम हुसैन की अहमियत से आगाह फरमाएँ। चुनांचे ख़ुद 8वें इमाम के लिए मिलता है कि आप अपने बैतुल शरफ़ के ऊपर मजलिस का इनेकाद करते थे और उस मजलिस में वो अफराद जो मरसियों के ज़रिए या किसी भी तरीक़े से इमाम हुसैन का जिक्र करते थे उनको मदू करते थे। सिर्फ मदू नहीं करते थे बल्कि जनाब देबिल खुदाई जो मौला हुसैन सलाम की शान में मरसिये कहते थे, उनको बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजते थे। यहाँ तक कि जब जनाब देबिल खुदाई जब आपके दर दौलत पर हाजिर हुए तो आपने उनकी कलाई पर हाथ रख के फरमाया कि मरहबा या देबल अंता नासरुना, क्या कहना है देबिल कि आप हमारे नासिर हैं। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरसिया खान इमाम हुसैन के ज़ाकिर को 8वें इमाम ने अपना नासिर कहा। ये नासिर कहना ही इस बात की दलील है कि 8वें इमाम अलैहिस्सलाम की नज़र में अज़ादारी का मर्तबा ये है कि ये मातम, ये मजलिस, ये नौहे, ये मरसिये, ये अज़ाए सरकार सय्यदुश शुहदा के तमाम तरीक़े 8वें इमाम की नज़र में सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं है बल्कि ये नुसरत अहले बैत की दलील है। और ये अयाम आज़ादी करीब है, मैं चाहूँगा इस सिलसिले में भी आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? देखिए 8वें इमाम ही के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि यूँ तो इमाम हुसैन सलाम का गम सिर्फ 2 महीने 8 दिन तक महदूद नहीं है। तसव्वुर ज़ैदी साहब मरहूम का एक शेर है कि रुलाने आती है याद हुसैन रोज़ मुझे, मैं वो नहीं कि मुहर्रम का इंतज़ार करूँ। हमारी खिलखत ही गिरिया बर हुसैन इस्लाम के लिए हुई है, लेकिन ये 2 महीने 8 दिन मखसूस हैं। हमारे 8वें इमाम ने रियान इब्न शबीब से फरमाया कि रियान जब भी किसी शय पे तुमको रोना आए तो मेरे मज़लूम हुसैन पे याद करके रोया करो। 8वें इमाम ही की हदीस है कि अगर किसी की आँख में मक्खी के पर के बराबर भी इमाम हुसैन के गम में आंसू आ जाता है तो अल्लाह उसके ऊपर जन्नत वाजिब कर देता है और उसके गुनाह चाहे वो समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो, अल्लाह इमाम हुसैन के गम में रोने के सबब उसको माफ़ कर देता है, बख्श देता है। इसके अलावा भी 8वें इमाम की हदीसें हैं। अब आपका सवाल ये है कि अय्याम अज़ा करीब है तो हम अज़ादारी सरकार सय्यदुश शुहदा को कैसे बर्पा करें। तो इस सिलसिले में मैं गुज़िश्ता बरस भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अब मुहर्रम का तकरीबन सिर्फ 1 माह बाकी है और माह ज़िलहिज के बाद मुहर्रम का चाँद नमूदार हो जाएगा। मैं अपने तमाम मोमिनीन से एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अज़ाए इमाम के सिलसिले में हमको किसी एहसास कमतरी मुब्तला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम किसी की देखा दाखी ये तसव्वुर न करें कि वो ज़्यादा आज़ादारी कर रहे हैं, हम कम आज़ादारी कर रहे हैं, वो ऐसे मातम करते हैं, हम ऐसे मातम कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में
جس طرح سے عزائے امام حسین السلام کا انعقاد ہوتا ہے وہ خود مثالی ہے، چاہے وہ ماتم ہو، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ گریہ ہو، چاہے وہ تبرک کا تقسیم کرنا ہو، ہم کسی معاملے میں بھی احساس کمتری مبتلا نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقۂ عزا کو باقی رکھنا ضروری ہے، اور ہمارے بزرگوں کا طریقۂ عزا یہ ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا وہ اچھے کھانوں کو ترک کر دیتے تھے، نئے لباس کو ترک کر دیتے تھے، حتیٰ کہ لبوں کے اوپر تبسم بھی نہ آنے پائے اس کا خیال رکھتے تھے، اور وہ پرانا لباس جس سے غم کا مظاہرہ ہوتا ہے اس لباس غم کو اختیار کرتے تھے، چاہے وہ سفید لباس ہو چاہے وہ کالا لباس ہو۔ نیا لباس 2 مہینے 8 دن ہمارے آپ کے گھروں میں تیار نہیں کیا جاتا تھا، لیکن گزشتہ برس محرم کے سلسلے میں کچھ نئے لباس بازار میں آئے اور جسے محرم اسپیشل کہہ کے تقسیم کیا جا رہا تھا یا دکانوں میں بیچا جا رہا تھا، جس کی میں نے مذمت کے بعد میرے بیان کے لوگوں نے قدر کی اور تعریف کی، لہٰذا میں پھر یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہرگز ایام اعزاء میں نیا لباس نہ سلوائے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام وہ مظلوم ہیں کہ شہادت کے بعد جن کے بدن کا پرانا لباس بھی لوٹ لیا گیا۔ کیا ہمارا دل، کیا ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت دے گا کہ جس مظلوم کے بدن سے پرانا لباس بھی لوٹ لیا گیا ہو ہم اس کا غم منانے کے لیے نیا لباس اختیار کریں؟ تو ایک تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، دوسرے ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے سوشل میڈیا اور یوٹیوب کا زمانہ ہے، نوحہ خانوں کو، ماتم کرنے والوں کو، نوحہ کہنے والوں کو اللہ سلامت رکھے، یہ بہت بڑی خدمت ہے، لیکن نوحے اسی طریقے سے کہنا چاہیے جس طریقے سے ہم نے اب ماضی میں دیکھے۔ نوحے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نوحے کا مصرع سنیں تو امام حسین کی مظلومی یاد آئے، ہم نوحہ سنیں تو امام حسین کی غربت یاد آئے، ہم نوحہ سنیں تو ہمارا دل مولا حسین کی مظلومی کے لیے تڑپ اٹھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نوحہ سنیں اور ہمیں خدا نہ کرے کسی گانے کی دھن یاد آئے۔ اس طرح کے نوحوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نوحے کا مطلب ہے کہ ہمارے ذہنوں کو کربلا تک پہنچایا جائے، عظمت امام حسین سمجھائی جائے، ان کی مظلومی تک لے جایا جائے، اور اس کے ساتھ میوزک کا ہرگز استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے غم کے ذریعے دیکھیں یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ شیطان نے کچھ طریقے اختیار کیے کہ اچھا تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو، تم احکام اہل بیت پر چلنے کی کوشش کرو، دیکھو ہم تمہیں خود اہل بیت ہی کے ذریعے، ان کے نام کے ذریعے تمہیں ان کے احکام کی مخالفت کر کے دکھلوائیں گے۔ چنانچہ مجھے تو یہ شیطان کی چال لگتی ہے کہ اچھا تم میوزک نہیں سنتے، تم ماہ محرم میں موسیقی سے پرہیز کرتے ہو، تم میوزک نہیں سنو گے، لو ہم نوحوں کے ذریعے تم تک میوزک پہنچائیں گے، ہم نوحے کے ذریعے تم تک موسیقی پہنچائیں گے۔ اس شیطان کی چال سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ چنانچہ شیطان مختلف شکلوں میں عزائے سرکار سید الشہداء کے زمانے میں عزاداروں کو بہکانے کے لیے آتا ہے، کبھی ممبر پر آتا ہے، فضائل میں شک کرتا ہے، مسائل میں شک کرتا ہے، ماتم مجلس کی مخالفت کرتا ہے، زنجیر کے ماتم کی مخالفت کرتا ہے، اور پھر کہیں کہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو عزاداری کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، ظاہراً وہ عزاداری کر رہا ہے، مگر عزاداری اس طریقے سے کر رہا ہے کہ جس سے عزاداری کی صورت و شکل تبدیل ہو جائے۔ اس میں 2 گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو کھلا کھلا امام حسین کی عزا کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ایک گروہ عزا کو ختم تو نہیں کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ عزاداری کے ایسے طریقے اختیار کر رہا ہے کہ لوگ عزاداری کے ان طریقوں کی طرف دوڑیں، اور جو بزرگوں نے طریقے بتائے جو خوشنودگی ہے جناب زہرا کا ذریعہ ہے ان کو ترک کر دیں۔ لہٰذا میری مخلصانہ گزارش ہے کہ ایام اعزاء میں ہرگز نئے لباس نہ سلوائے جائیں۔ ابھی بیچ میں عید غدیر آنے والی ہے، اگر آپ کو نیا لباس سلوانا ہے تو عید غدیر میں سلوائیے، اس لیے کہ عید غدیر عید اکبر ہے، یوم ولایت جناب امیر المومنین علیہ السلام ہے، مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ اس دن کپڑے خود اپنے لیے سلوانا، دوسروں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا، لباس کا انتظام کرنا بے پناہ ثواب کا باعث ہے۔ عید غدیر میں اتنا نیا لباس تیار کیجئے، اگر ممکن ہو اتنے اچھے کپڑے پہنیے کہ وہ افراد کہ جو محرم اسپیشل کے نام سے ایام اعزاء میں نئے لباس لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مجبور ہو جائیں کہ غدیر اسپیشل کے عنوان سے عید غدیر کا لباس مارکیٹ میں آئے، جس سے ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہو اور جناب امیر المومنین کی ولایت کی تبلیغ بھی ہو جائے۔ بہت اچھا بیان آپ دے رہے تھے۔ بس ایک سوال آپ کو میں کرنا چاہتا ہوں کہ در حسین ایک ایسا در ہے جس میں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، تو اس ایکتا کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا دروازہ بالکل وہی بلا تشبیہ صورت رکھتا ہے کہ جیسے سورج، جیسے پانی، جیسے سورج کی کرنیوں سے سب کو فیض ملتا ہے، جیسے پانی کی موجوں سے سب کو فیض ملتا ہے، جیسے آکسیجن پوری دنیا میں کسی مذہب کا بھی آدمی ہو اس کے لیے زندگی کا سبب ہے،
वैसे ही मौला हुसैन एक सूरज हैं जिनकी रोशनी सबके लिए है। इमाम हुसैन एक दरिया हैं जिनकी हिदायत का पानी सबके लिए है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत की ऑक्सीजन का नाम है। आप याद रखिए, इंसानियत उस दिन मर जाएगी जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ा रुक जाएगी। इमाम हुसैन इंसानियत की ऑक्सीजन का नाम है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि दरे अहले बैत पर, दरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होना चाहिए। हर मज़हब और हर फ़िरक़े का आदमी आता है, लिहाजा हमारी हरकत ऐसी ना हो कि दूसरे मज़हब के लोग मौला हुसैन के दरवाजे पर आने से रुकें। लेकिन इसमें एक ख्याल और भी रखना चाहिए। देखिए, बहुत से गैर शिया मुसलमान भी मजलिसों में आते हैं, तो वो जो फर्श अज़ा पाते हैं तो ये इस बात की दलील है कि उनके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है। उस मोहब्बत हुसैन ने उनको दर हुसैन तक पहुंचा दिया, यानी करबला के वाक़े तक उनको पहुंचा दिया। लेकिन उनका गदीर के वाक़े तक भी पहुंचना ज़रूरी है। उन्हें सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत से वाकिफ़ होना ही काफ़ी नहीं है, मौला अली की विलायत से वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम कहीं मजलिस पढ़वाएं और हम देखें कि गैर मुस्लिम, गैर शिया अफराद फर्श अज़ा पर बैठे हुए, तो वहाँ पर हम मुरव्वत में फ़ज़ाइल और हक़ाइक़ को छुपाएं नहीं, बड़े अच्छे अंदाज से उनको बताएं कि देखिए आप करबला तक पहुँच गए, लेकिन करबला तक पहुँचने के साथ साथ गदीर तक पहुँचना भी ज़रूरी है। आपने मौला हुसैन के दरवाजे पर अपना सर अक़ीदत खम किया है, तो मौला हुसैन इमाम हैं, मगर वो शियत के तीसरे इमाम हैं। जब आप तीसरे इमाम तक आ गए तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इस तीसरे का दूसरा कौन है, उस दूसरे का पहला कौन है, उस तीसरे का चौथा कौन है। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम इत्तिहाद के नाम के ऊपर उनको भी करबला से गदीर तक पहुँचाएँ, हम गदीर को न छुपाएँ। ये ख़ास पैगाम है। हर मज़हब का इंसान, हर फ़िरक़े का इंसान मौला हुसैन के दरवाजे पर आए और आते हैं। हमारे ख़ास करके हिंदू बरादरान, जो हिंदू हजरात हैं, वो बड़ी तादाद में हमारे हिंदुस्तान में मौला हुसैन की अज़ादारी में खाली शरीक ही नहीं होते, बल्कि बहुत से मकामात के ऊपर तो ताउन देते हैं, नौहे पढ़ते हैं। न जाने कितने हिंदू नौहा खान आपको मिलेंगे, न जाने कितने हिंदू मसीहा खान आपको मिलेंगे। देखिए, उनका इमाम हुसैन से अक़ीदत रखना उनके शराफत नफ्सी की दलील है। लिहाजा इमाम हुसैन के दरवाजे पे सबको आने का हक़ भी है और सबको फ़ैज़ उठाने का हक़ भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अदर अली सेंटर करबला न्यूज़ चैनल पर अभी आपके सामने ख़तीब इनक़लाब अली जनाब मौलाना सैयद अब्बास इरशाद नक़वी साहब अपना बहुत ही अच्छा पैगाम आवाम को दे रहे थे। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये पैगाम दूर दूर तक पहुँच सके। मैं मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। खबरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।